हाय फ्रेंड नमस्कार जय जन सांग मैंने मुझे आप स्वागत कर मोर एक नूतन वीडियो सांग मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट होगा आ देखा मोर जंगल भर अतिक्रम कर देखा छोट कटिया जंगल देखिपे आम पलि आस पाट मझिकी माछ धरवाई कि आगे पिंटू आम जाऊँगे टुले आगे गाड़ी आनी पलि आसले देखिए रास्ता केते खतरनाक रास्ता आगू कौन हम आम भी जानू आ देखा सांग आज कि माछ पड़े सांग मैंने देखिपे आगुरी आम थर आसलु माछ धरवाई आज भी पुणी आस माछ धरे पानी पूरा कमी जाए लगुच माछ पड़े माछ भी फुटुंट भल टुले मन खुशी आज जहाँ माछ दीटा आज नब आज टुले नबुटी हाँ से आगे भाजी खाईदेव सब जगह आ पिंटू देखुए पूरा सांघाती बागे पूरा पिंटू डर भय कि ना जंगल भर पड़े बाघ बाहर कि भालू बाहर कि ना तार देखी जा तलू नहीं जा कौन बण देखुच टी देखिए तो सांग मैंने कौ भाया घास बणरे आम जाऊँ आज किपर भाग में माछ पूरा फुटुंट पूरा सांगे बारे कहीं पानी जो पोल मुहर पानी खसी जाइए जेहेतु पानी कमी जाइए माछ प्रबल प्रबल मारी हो देखिपे सांग मैंने देखा जाओ सांग मैंने आज कि प्रकार माछ पड़े आज तो माछ पड़े फाइनाल टुले पड़े ना कौन देखिए तो सांग मैंने आज पहुँचल आम स्पट उपर आर आसते निआ फिया नगे जाइए किए नगे तो जानू पिंटू बनिश खोला खोली कला आम सबुजा बनिश पलि आस सांग मैंने आमर केमती जिया गुंथा चलती गोटा पूरा गुंथी देलु गोटाई तो गुंथा हो देखते सांगे फुल बार गुंथी देखते पूरा साइज जगह बड़ कम कर हाँ से ठीक अच्छे मैंने देखिए आम आस गहिर मझे माछ धरचु यहाँ हूँ सेपट धना पिल एपट धना पिल गहिर मझे जानते आप जो मैंने जो बिल देखते बिल मझे जो नाड़ुटा जाए आम से नाड़ माछ धरचु ये टुले बनिश पकाउं ये मो बनी से आगे पिंटू आई दीटा बनिश पकई टुले आमर गोटे रता पिंटू गोटे रता धरते मुझे गोटे गड़े धरची देखा जा आगू कि माछ पड़ुची माछ फुटुंट पूरा बुड़ू ए खसीगला खसीगला टुले गोटे माछ देता खसीगला बाड़े मलानी टुले धरची गोटे गड़े खसी जापर से पड़ी पिंटू आई धरी पार आज माछ आज आज टुलु भाई भल प्रदर्शन चलती माछ धरिया किंतु पिंटू भाई आज फेल हो आउट नहीं हाँ धरची 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 ए केत गला पानी
देखो तो सांग मैंने गोटाए माछ जुगुरु तुम कादुआ मादुआ होगला पूरा पूरी देगा आगे सब माछ खसे तो निकी माई पूरा खसी ଖସି ଯାଉଛି यही डेई पड़ी पूरा ता उपरକୁ ଯାହା ଧରି ଦେଇଛି ଏବେ ପାଳି ପଡ଼ିଛି ପିଣ୍ଟୁଆଙ୍କ ଦେଖିଆ ପିଣ୍ଟୁଆ ଦିଟା ବନିଶୀ ପକାଉଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ କେଯାଇ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଖସି ପଳଉଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଇ ବ୍ୟାଗରେ ମାଛ ପୁରଉଛୁ ଛୋଟ ମାଛ ସବୁ ଖାଇଦେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତ ମାଛ ଧରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁନାର ଫସଲ ଯେଉଁ ଆମେ କୁହେ ଧାନକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ଏଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁନାର ଫସଲ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ସୁନିଲ କଲର ଖରାଟା ଯେମିତି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଚିକ୍ 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 ମାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁନା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ମୋର ପଇଲା ଟୁଲେଇ ଭଲ ଧରିଛି ଗଡ଼େଇ ଆଜି हाँ तुम आड़ को बस देखो सांग मैंने पिंटुआई गोटे शिकार कर केते बड़ माछटा यहाँ मिनिमम 2-3 किलो भाया हम ए मोर टेके बास बास शुक्लार अच्छी जाओ भल टुली तुम नहीं जाइए बोधे से ये से और से पुणी टुले धरती गड़े छोट गड़ेटा मु नौ चलाऊँ ये देखु तो सांग देखुए माछ धर धर हो गला घंटाटे पाखापाखि सब यहाँ धान किए यहाँ गहीर देखिपे पूरा आम मझी गई माछ धरने बास बास टुले पुणी गोटे धरदे मुझे जो बनिशा पकई पिंटू एपटू पलि आस पिंटू आमर कौटी बस माछ धरुची कौट नागिला से कि झटापटा ना ओह खसी तो देखिपे सांग मैंने आम कौटी आसिक माछ धरुचु केते दूर में आम गाँटा हूँ सेपट जो सब गच देखा पहाड़ भाया एक्चुअली पहाड़ न सब गच आसेपटे आम गाँटा आम एत बटे आसचु माछ धरने कि पिंटुएर नौ बढ़िया बढ़िया 1 नंबर सी तो ये नाला 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 सेपट पड़ा पिंटाई तुम दिए छड़ातु आज्ञा जाऊ जाऊँ नाला पिंटा ये नाला बा दिए तुम दिए छड़े दिंतु जाऊँ
ଭଲ ସାଇଜ ଗଡ଼ିରେ ଦିଅ ଏ ପଳେଇଲା ରେ ମାନୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସାଇଜ ଆଗରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ମାଛ ଦରକାର ଆଉ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଭଳି ମାଛ ନେବା ପାଇଁକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ମାଛକୁ ଆଉ ଘର ପାଖାପାଖି ହେଲେ ତ ଆମେ ନିଜେ ଦେଇ ଆସିବୁ ଘରେ ଦେବାର ମୁହଁରେ ପିଣ୍ଟୁ ସେଟା ଆଇଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯେଡ଼ିକି ଧରି ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପିଣ୍ଟୁ ଆମର ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ମାଛ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ମାଛଟେ ଦେଖିବ ତ ପିଣ୍ଟୁ କେତେ ଖୁସି ସେ ବଣରେ ପଶିକି ମୋର ହଁ ଏକ ଟୁଲୁ ବି ଗୋଟେ ଧରିଛି ଏକ ମାଛ ତ ଖସିଲା ମୁଁ ତ ଧରିଛି ଟୁଲୁ ଏଇଟା ଛଡ଼େଇଦେଲ ନା ଛଡ଼େଇ ପାରିବନି ସେ ପଳେଇବ ଯଦି ଗଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ସେତେ ଭଲ ଗଡ଼େଇ ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଗହିର ମଜୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ ଖାଲି ଗଡ଼େଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଗଡ଼େଇକି କ'ଣ କହନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଏକ ନମ୍ବର ପୁଣି ସାଙ୍ଗ ଟୁଲେଇ ଗୋଟେ ଧରିଦେଇଛି ଆଜି ଟୁଲେଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ପୁରା ଆଜି ଟୁଲେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଟୁଲେଇ ଆଜି ପୁରା ମନ ଖୁସି ହେଇଥିବ କାହିଁକିନା ମାଛ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଟୁଲେଇ ଧରୁଛନ୍ତି ଫେରେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପକେଇଥିଲି ତମେ ଜିଆ କଥା ସେ ଖାଉ ଲାଷ୍ଟ ଇଏରେ ଭଲ ମାଛଟେ ଧରିଛି କେଡ଼େ ବଡ଼ ମାଛ ଧରିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାଗିଯାଇଛି ବଣେ ନାଗିଯାଇଛି ଖସିଗଲା କୋଉଟା ନାଗିଛି ଆଉ ପକାଉନି ଥାଉ ଜିଆରି ଦେଲ କାଲି ପକେଇବା ସେଇଟା ଏବେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି କ'ଣ ସେଇଠି ଖସ ଖସ ସେଇଠି ଗୁରୁ ଖସ ତେବେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି ତାପରେ କି ନାଇଁ ଧଇଲା ଖସିଗଲା ଦେଖିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଇଏରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମାଛ ପଡ଼ିଛି 4 କିଲୋ ହବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଗହିର ମଝିକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁକି ଆଉ ଏପଟେ ତ ଗହିର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ମାଛ ଧରା ସରିଗଲା ଟୁଲୁ ଧରି ଦେଉଛି ବନିଶୀ ପିଣ୍ଟୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।